Baiklah, setelah kita tulis jurnal penyesuaiannya tadi, kita lanjut ke neraca saldo setelah penyesuaian. Sebelumnya saya sudah menuliskan nama-nama akun yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Yang pertama itu cash. Cashnya itu sebesar 16.400 di debit. 16.400 di debit. Terus akun receivable-nya 3.500 di debit. 3.500 di debit. Dan 3 itu supply 3.800 di debit. 3.800 dolar di debit. Setelah itu equipment sebesar 14.800 di debit. Equipment-nya sebesar 14.800 di debit. Terus ACC debt equipment-nya sebesar 3.100 di kredit. 3.100 di kredit. Dan prepaid rent. Prepaid rent-nya sebesar 2.700 di debit. 2.700 di debit. Terus prepaid insurance-nya. Prepaid insurance sebesar 2.200 di debit. 2.200 di debit. Terus account payable. Account payable-nya sebesar 8.900 di kredit. 8.900 di kredit. Salaries and wage payable-nya 1.800 di kredit. Dan interest payable-nya, selanjutnya interest payable interest payable-nya 36 dolar di kredit. Terus selanjutnya notes payable note payable-nya 3.600 di kredit. 3.600 dolar di kredit. And our service revenue-nya sebesar 1.200 di unearned service revenue-nya. 1.200 unearned service revenue-nya di kredit. Selanjutnya share capital ordinary-nya 22.000 di kredit. 22.000 di kredit. Dan return earning-nya sebesar 6.000 di kredit. 6.000 di kredit. Dividen. Selanjutnya dividen sebesar 800 dolar di debit. 800 dolar di debit. Dan service revenue. Service revenue-nya sebesar 11.400 di kredit. 11.400 di kredit. Salaries expense sebesar 3.600 di debit. 3.600 dolar di debit. Dan utility expense. Selanjutnya utility expense sebesar 700 di debit. 700 dolar di debit. Selanjutnya supplies expense sebesar 5.700 di debit. 5.700 di debit.
Selanjutnya depreciation expense. Depreciation expense-nya yaitu sebesar $3.000 di debit. $3.000 di debit. Selanjutnya interest expense. Interest expense sebesar $36.000 di debit. 36 di debit. Selanjutnya rent expense. Rent expense-nya sebesar $600 di debit. $600 di debit. Selanjutnya insurance expense. Insurance expense-nya sebesar $200 di debit. $200 di debit. Dan hasilnya balance.